सोला खोल तार रे एरिया कंपुची बे पूरा कंप झुणा बासना रे एरिया महकुची सर कौन सेठी होउची कि रे शंकरू सर नुआ मेडिसिन दुकान ओपनिंग पाई मंदिर रे पूजा चलीची हाय बे नुआ मेडिसिन दुकान ही उद्घाटन हलानी अथच आमु खबर नहीं नाई बा काई जणे नाते चल भीतर देखिबा चलो शंकरू रे सर सला ये मफसल एरिया रे एमिति सुंदर गोलाप फूल फुटिची अथच आमको खबर नहीं काई जणे नाते सर अब ये सुंदरी किए भी सर आई ये पासे मेडिसिन दुकान अम्लान पंडार भौणी हाँ सर ता भाईटा एते गेडा टुकीटा एते डेंगी होला कि बे बापो मा सिम्टम बे छा आई या डाइलानी आइलानी शंकरू ओए हट बे हमें एठी ठिया हिचु तते खातिरी पडुची कि नाही बे हां बे मो परिचय तते जणा अछि कि नाही बे आपण को परिचय मु कोन पे जानिबी जानिबे ना न जानले गां रे सुरक्षित रहबे केमिति आपण को पोशाक रे जणा पड़छि आपण जने पुलिस ऑफिसर मोर आवश्यक पड़ले मु थाना को जिबी आय रोक आई रे पड़ी अरे मते जीवा को दियंतु प्रेमानंद प्रेमयुक्त आनंद प्रेमानंद अरे प्रेम रे भाव थिले प्रेमानंद आनंद रे गदगद गद ही जाए सर आउ प्रेम रे अभाव हेले सबु निरानंद देखंतु मते विरक्त न करे मो बाटो छाडंतु आपन सते फालतू को धावा को पसंद करेनी आ भोग थाली धरिच लोक को जाची जाची भोग दउच आमुकु देला बेलु को एते कृपण कोन पई आ आमे कोन एते खरा छी पुलिस चाकरी करछंदी साधारण शिष्टाचार भी सिखि नांदी आय विष पी पूरा अमृत खाबे को लोभ छी ओहो हो हो मु ड्रिंक्स करछि बोली तमरो घृणा आछि ना हेले तमरो मने रखिबा दरकार अरे मु ड्रिंक्स कले भी मु जणे मनीष ईश्वर को प्रसाद पाइबार अधिकार मोर अछि चुप करो तो आपण को पाटे ईश्वर का नाम धरबे भी पाप पाप मो पूजा भोग आपण को देई परिबिनी हौ हेला भोग न देलो नहीं तमर से लाल लाल उठरू गोटा चुम्मा दियो अरे दियो अरे दियो अरे दियो मु आपन कहूचे हैप्पी डेंटा पाटरे पके दम से बासनाटा चुप कते अभद्र मଣିଷ आपण रास्ता गडे झियो कटे ता सब जंगल व्यवहार करछली आ ताले देई दउ ना कि कोन हातरू पैसा सरी जाउछ ना हाथ घोरी हे जाउ चुप हाँ हाँ ठीक 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 अरे शंकरू सर सला ये तो उठ नुहेरे सते जेमिति दीटा गोलाप फूलर पाखुड़ा हौ हेला तमे मते चुम्मा न देलो नहीं न दियो मु खाली तुमको टिके टच करिवि तापरे तमे एठु चली जिवो कमान कमान छाड़ तो मते अरे टच करिवि परा बहुत लोक आपण छाड़ तो अरे टच करिवि तापरे तमे छाड़ तो मते ए भगवान कोन कोलु बेसला मलुरा छला किला संभाळे थर आउ गुटे गालु को मार रे जा गांधी जी कही थिले सर गोटाए गालो रे माड़ खाइले आउ गुटे गालो देखई दबो तांकरी आदर्श रे मु अनुप्राणित मार रे गालोटा पूरा खसखस होउची जा बुआ किला मार संभाळे। मार जा संभाळे संभाळे ए मार बे सर सब भाई आदर मधुर भूले दूर हो चंदना तू जानी नो केते बड़ सांघातिक टोका बहुत भाऊ खाउचु रे हां तो हां सेदिन रातिर घटना मु ए पर्यंत भी भूलिनी भूली
ପାରିବନି ସେଦିନ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। ଭାଇ ତ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି। ହେଇ, 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 କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ ଦେଶରୁ ଆଇନ କାନୁନ ହଟିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବୁ ନାହିଁ। ଆବେ ଚୁପ୍ यार କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କା ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦନା ଏବେ ମୋ ସହିତ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦବା। ବେ ଥାନାର ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ପୁରା ସାରେ ଦେବେ ଶଳାକୁ ପାହାରେ। ବେ ତମ ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ତତେ ଜଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ବେ? ବହୁତ ଭାଉ ଖାଉଛୁ ଟୋକା। ଭିତରେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ରହିଯିବା ପରେ ତ ଭାଉଟା ଖସିଯିବ। ଚାଲ ଶାଳା ଥାନା ଭିତରେ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ ଶଳା ପେଲିଲା କଣ? ତା ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହଁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ? ଭୁଲ ସିଏ ମାଗିବା କଥା। ଭାଇ ବେ ବାଘ ମରିଯିବ ପଛେ ଘାସ ଖାଇବ। ଭାଇ ପାଣିରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ କଳି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଚନ୍ଦନା ଥାନା ବାବୁ ଆଜି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ। ଦୟାକରି ଶୁଭ ବେଳେ କିଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତତେ ମୋ ରାଣ ଭାଇ ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଆରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଉପରକୁ ଏ ଶାଲା ହାତ ଉଠେଇଛି। ଏଇ ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇବା କଥା। ନାଇଁ ସାର୍ ନା ସେମିତି କରିବିନି। କେବଳ ଇଏ ଚିକିନି ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆମର ତ ନଜର ସିଆ। ତୋ ଭାଇ କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ହେଲେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ସେୟାର। ସେୟାର କିସେର? ନୂଆକିରି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲ ଆଗ ସାରଙ୍କ ପକେଟଟା ଗରମ କର। ଓ ଆପଣ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଇଡିୟଟ! ସା ଲାଞ୍ଚ କଣ କହିଲା? ଖରାପ ଭାଷା କଣ କହୁଛୁ ବେ? ହଁ ଲାଞ୍ଚ କଣ ବେ? ଖରାପ ଶବ୍ଦ। ବାଇ ଜଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ। ହଁ ହଁ ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଦୋକାନ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋ ସହିତ ମୋର ରିଲେସନଟା ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ତୋ ବିଜନେସ ଭଲ ଚାଲିବ ତୁ ବି ଖୁସ୍ ମୁଁ ବି ଖୁସ୍। ଗୋଟାଏ ବି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଆଇ ହେଟ୍ କରପସନ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦ କର ତା ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୟେସ୍ ଏମିତିକା ନିର୍ଲଜ ମଣିଷ ତମେ। ନିର୍ଲଜ। ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଲଜ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ? ଏକରେ ତମ ଭଉଣୀ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲ, ଦୁଇରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛ। ଏଡ ବଡ ଅଭଦ୍ର। ଏ ବାଳୁଙ୍କୁ ଆଟକା କଣ କଲିବେ ତୋ ଭଉଣୀ? ଅଭଦ୍ର। ଶଳା ମୁଁ ଅଭଦ୍ର? ବେ ତୋ ଭଉଣୀ କି ରେପ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ। ଦି ଥର ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ ରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ତୋ ମାଡ଼ର ଆଘାତକୁ ଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ସହିଗଲା କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତତେ ଆଇନ ଜାଲରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ। ଏ ଶୁଣ ତୋ ଭାଇ କି 8 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି। 8 ଦିନ ଭିତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଥାନାରେ ପଇଠ କରିବ। ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ତାକୁ ପଠେଇବ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବ। ତା ନହେଲେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ କରି ତମେ ଦିଟା ହୁଲୁ ହୁଲୁ ହଉଛ କେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଅଭାବ ହେଲେ ସବୁ ନିରାନନ୍ଦ। ଚାଲ ବେ ଶଙ୍କୁରୁ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଟା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନା। ଆରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନର ମୋହକ। ଆରେ ସେ ଟୋକା 2 ଥର ବାଡେଇଲେଣି ସେଇଟା ଶଳା ଟିଙ୍ଗାଟା। ଚାଲ ବେ।